মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে বাংলাদেশের জঙ্গিরা। ভারত কি এক নতুন শত্রুর মুখোমুখি হতে চলেছে? মার্কিন জামাতি জোট এবার হাত বাড়াচ্ছে বাংলার দিকে। भारत पहले इल्जाम लगाता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। भारत के अंदर जब भी हालात खराब होते तो ये इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता। मगरबी बंगाल के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, भारत से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन अब इल्जाम लगाया जा रहा है बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश ने भारत के अंदर अल कायदा को पैदा कर दिया। और आपने देखा कि कैवे सेवन सिस्टर स्टेट के अंदर अब बांग्लादेश के हाथ मजबूत हो रहे हैं, भारत के हाथ से निकल रहा है सेवन सिस्टर स्टेट। और बांग्लादेश के चिट्टागोंग के अंदर पहाड़ी इलाकों में जो गुंडे पाले थे भारत ने, जो दहशतगर्द पाले थे भारत ने, भारत को ज्यादा खतरा अब बांग्लादेश से हो चुका है। अब भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है कि इतना नुकसान तो पाकिस्तान ने हमको नहीं दिया जितना बांग्लादेश देगा। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে বাংলাদেশের জঙ্গিরা। ভারত কি এক নতুন শত্রুর মুখোমুখি হতে চলেছে? মার্কিন জামাতি জোট এবার হাত বাড়াচ্ছে বাংলার দিকে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে যে খেলায় নেমেছে ভারত, সেই খেলার চ্যাম্পিয়ন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। এতদিন ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত করে বাংলাদেশকে ব্ল্যাকমেইল করে এসেছে। দিল্লি থেকে বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে ভারতের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় পাহাড়ে গঠিত হয়েছে শান্তিবাহিনী নামক এক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। এতদিন বাংলাদেশে ছিল মেরুদণ্ডহীন সরকার, ফলে দিল্লিকে চোখ উল্টিয়ে জবাব দিতে পারেনি। তবে এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন নোবেলজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। কিভাবে পাল্টা জবাব দিতে হয় তা তিনি ভালো করেই জানেন। বাংলাদেশের পাহাড়ে আগুন লাগিয়েছে ভারত, জবাবে বাংলাদেশ এবার আগুন লাগাবে ভারতের কলিজায় ও গলায়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত 3 সিস্টার্স নাম দিয়েছে। উদ্দেশ্য বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করে জুমল্যান্ড বানানো। এতে ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোর উপর বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। তবে ভারত হয়তো ভুলে গিয়েছে, শেখ হাসিনা নয়, এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। পার্বত্য চট্টগ্রামের আগুন এবার ভারতের কলিজা, পশ্চিমবাংলা এবং চিকেন নেকের গলা, মানে সেভেন সিস্টার্সকে পোড়াতে তৈরি। পশ্চিমবাংলার মিডিয়ায় দাবি করছে এমনটি। এ নিয়ে কি বলছে তারা, আসুন তা দেখি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে বাংলাদেশের জঙ্গিরা, একেবারে জঙ্গি নেতারা। কিন্তু ভারতের আর অন্য কোনো রাজ্যের সরকারকে, সরকারি দলের প্রধানকে আহ্বান জানানোর খবর নেই। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যা চলছে তা নিয়ে আপনারা সম্যক অবহিত রয়েছে। অধিক ভয় দেশের বাইরে আমাদের জন্যও রয়েছে। ভারতে তাদের এবার থাবাটা প্রসারিত করতে চায়। বাংলাদেশে মার্কিন জামাতি যৌথ জোটের সরকার, আর সেই সরকারকে দিয়েই লাগাতার ভারত বিরোধিতা, ভারত বিদ্বেষ শুধু মুখে নয়, এবার কাজে পরিণত করবার ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দিচ্ছে। সেই আল কায়েদার বাংলাদেশ আমাদের জন্য আদৌ কতটা নিরাপদ? ভারত কি এক নতুন শত্রুর মুখোমুখি হতে চলেছে? মার্কিন জামাতি জোট এবার হাত বাড়াচ্ছে বাংলার দিকে, হাত বাড়াচ্ছে দিল্লির দিকে। আল কায়দার লালন পালনে বেড়ে ওঠা আনসারুল্লাহ বাংলার নেতা জসিমউদ্দিন রহমানি হাপি। এবার পশ্চিমে শুধু পাকিস্তান নয়, পূর্বের বাংলাদেশও ভারত বিরোধী চক্রান্তের নয়া ভরকেন্দ্র। জঙ্গি প্রেমী ইউনূস সরকার কার্যত জঙ্গি বিপদ ভারতের জন্য, আমার আপনার বাংলার জন্য। চূড়ান্ত প্রস্তুতির সময় শুরু ভারতের। রিপাবলিক বাংলা। প্রিয় দর্শক,
ছাত্র জনতার আন্দোলনের মুখে ভারতের পুতুল সরকারের পতন হয়। এতে বাংলাদেশের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। ভারত জানে এতদিন বাংলাদেশের সাথে যে অন্যায় অবিচার তারা করেছে, বাংলাদেশের নতুন সরকার এসে ভারতের উপর প্রতিশোধ নেবেই। আর তাই আগেই বাংলাদেশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যস্ত করে রাখার বন্দোবস্ত করেছে ভারত। তবে ভারত ভুলে গিয়েছে এই বাংলাদেশ কাউকে ভয় পায় না। এই বাংলাদেশ ছাত্র জনতার নতুন বাংলাদেশ। আক্রান্ত হয়ে বসে থাকবে না, বরং পাল্টা মরণ কামড় দিবে। এবার আর শুধু সেভেন সিস্টাर्स নয়, तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश के हालात खराब करने के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहा था। अब इसके उलट हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो प्लानिंग की गई, बांग्लादेश ने अब जवाब दिया है भारत को, और भारत वैसे भी बांग्लादेश को लेकर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता रहता है। हमने देखा कि भारत ने बार बार बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जो आग बांग्लादेश में लगाना चाहता था, आज वही आग दिल्ली के अंदर लगी हुई है, आज वही आग मुंबई के अंदर लगी हुई है, आज वही आग मगरबी बंगाल के अंदर लगी हुई है। आप किसी के लिए घड़ा खोदेंगे तो उस घड़े के अंदर आपको खुद ही गिरना होगा। वो भारत जो है बांग्लादेश को तोड़ने में लगा हुआ था, बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करने में लगा था, लेकिन उसका ख्याल ही नहीं कभी गया कि अगर बांग्लादेश हमारे सामने खड़ा हो गया तो हमारी किस किस रियासत को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सेवन सिस्टर स्टेट ने ये बात कर दी है कि हम लोग भारत से आज़ादी चाहते हैं और बांग्लादेश के साथ इत्तेफाक के साथ रहना चाहते हैं। तो ये भारत को मुंह की खानी पड़ी है मगरबी बंगाल की वजह से, और बांग्लादेश के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश ने ये सारा कुछ करवाया है। अब वो पहले होता था ना, आप अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कबूतर भी आ जाए तो वो भी दहशतगर्द है, कोई हैप्पी बर्थडे वाला गुब्बारा आ गया तो वो भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो अब बांग्लादेश से इस तरह के सिलसिले शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश की तरफ से कोई भी मसला है तो वो सारा इल्जाम बांग्लादेश के ऊपर डाल दिया जाए। तो पहले ये होता था कि भारतीय मीडिया के ऊपर जब भी खबर चलती, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवा दी। ये ड्रामे खुद रचाते हैं, इल्जाम पाकिस्तान को देते हैं। और ये क्या इनका सिक्योरिटी सिस्टम इतना कमजोर है, क्या इनका बॉर्डर इतना गैर महफूज है कि अब वो बांग्लादेश पे इल्जाम लगा रहे हैं, बांग्लादेश का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बांग्लादेश को लेकर बात कर रहे हैं और बार बार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन भारत की अपनी नाकामी है, नरेंद्र मोदी हुकूमत की बड़ी नाकामी है कि भारत के अंदर अब लोग अपना हक मांग रहे हैं। ममता बनर्जी क्यों बोल रही है? ममता बनर्जी ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि इस नरेंद्र मोदी के साथ मुझे नहीं रहना। ये ममता बनर्जी का बयान है कि मगरबी बंगाल आजादी चाहता है नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी के कवानीन से, नरेंद्र मोदी की सियासत से। और आप देखें कि ऐसे शोर अब सुनाई देना शुरू हो चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।